ବର୍ଷା ଦିନ ଗଛ ସବୁ ପୁରା ଛନଛନ ହେଇଯାଇଛି। ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ବାହାରକୁ। ବାହାରୁନି ତ, ବାହାରିନି। ମାନେ ଶୋଇକି ଗୋଡ଼ ନବଉନୁ 10-12 ଫୁଟ ହବ 15 ଫୁଟ ହବ ନାଇଁ ବେଶୀ ହବ। 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାତୀ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବେ। ନାଇଁ ଦିଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ଦିଟା ଉଡ଼ିଛି। ବରୁଣେଇ 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 मोर सेकेंड ब्लॉग रे आपण मानक समस्त स्वागत करुच्ची। आज टे नुआ नुआ जगह देखा तो चलो तो वीडियोटा स्टार्ट कर। अब ये पूरा मरी जाइए मत लगुच गछटा। जदि बंची हो देखिया। ये के दिन गछ हम वर्षे हेनी वर्षे वर्षा दिन गछ सब पूरा छनछन हो जाइए। सेपटे देखिया एपटे सब ये कौ गछ ये सोलो गछ। जंगल हो जाइए। से कूअरे जो माछ थिला अच्छी ना गोटे पलैला बाहर को। बाहरुनी तो, बाहरिनी। बिल सारा हो जाइए। ये सोलो गछ पूरा सब तक बिल सारा बिल बछा ना आर वर्ष आंब फल बोधे। झड़गला छोट गछरा तो खरा को झड़गला। झरिया गाधे सारे हाँ पानी पूरा फुल। माछ एबे माछ धरी होनी हाँ ना धरी हेनी ए प्रबल जाल पकड़ धरा पड़ी देख बड़ बसारी कि चोकड़ फकड़ आणिकी पूरा मनीष पाखे बुलूँ
ଅଟା ଫଟା ଯୋଉଟା ପକେଇଦବ ମୋର ଏଠି ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ଭାକୁର ବା ଏଠିକିଟା ନେଇଛନ୍ତି ମାଛ କାମୁଡ଼ିବେନି ତ? ପାଣି ଭିତରେ ଯାଏ ନା କାବୁ କିନି ଡେଇଁବ ଉପରକୁ ନା ଘଷି ହେଇଯିବ ନାକ। ଆରାମସେ ଯାଉନୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ମାନେ ଶୋଇକି ଗୋଡ଼ ନମ୍ବଉନୁ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼େ ଡର ଲାଗୁଛି। ଶୋଇକି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ତାଙ୍କରି ଆଡ଼େ ସିନା ଡେଇଁବ ଉପରକୁ ଓଲଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଟା ଟେକିକି ନେଇକି ଲମ୍ବା ତଳ ପଟୁ ସିନା ଡେଇଁବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଠିଆଳେ ତୁ ତ ପହଞ୍ଚି ଆଳେ ତୁ କୋଉଠି ଡେଇଁବେ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ପାଣି ହବ। ବହୁତ ମାନେ 10-12 ଫୁଟ ହବ 15 ଫୁଟ ହବ ନାଇଁ ବେଶୀ ହବ। 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହାତୀ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବେ। ନାଇଁ ହଉନି? ଦିଟା ଉଡ଼ିଯିବ ଦିଟା ଉଡ଼ିଯିବ। କୁଟୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ପାହାଡ଼ ବା କୋଉ ପାହାଡ଼? ବରୁଣେଇ 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 ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆଉ ଗଲେନି କେହି ଜାଳ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ସେଦିନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା ଆମେ କାଟି କାଟି ଗଲୁ ରାସ୍ତା କାଟିକି ରହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିକି ମରିକି ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଝିରେ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଲୋକ କେବେ ସେ ଗଡ଼ଉଥିଲା ପୁରା ଘାଟି ଆଉ ଆଇସ୍ ରହିବୁ ଏଠି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା ବେଳେ ଯିବା ଯୋଉଠି ଖୁଆଇଦେବୁ ସେ ଘରେ ଗଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ ଖାଇବନି ମନା କରିଛି ବେଶୀ ପକେଇଦବ ସେଇ ପକଉଛି ସେଇ ଖେଳୁଛି ବଡ଼ ସାପ ଅଛି ଦାନା ହଉଛି ଯିବା ସଜାଡ଼ି କୋଉ କଲର ନବୁ ମୋର ରେଡ୍ କଲର ଥୋଇଛି ନା ରେ କ'ଣ କହିଲା କୁକ ତୋର ଉଠିଲା ତୋର ବ୍ଲୁଟା ଉଠା ଦୁଗାରେ ଉଠା
मत दे मु मारिबी देखिया क्या बड़ साप खाऊ ତୋତା ଖାଇବି मोर उठिलानी ମୋର ଉଠିଲା तार 2 पहिले से 6 कोची पड़छ टुको तार 2 पहिले कोची 6 पड़छ टुको ना दी कौन उठ गोड़ी କୁଟି ପଇଲା ତୋର दबा दे दबा बस थय कि बस मजा लगे ना साप खेल शला मोर उठुनी ଉଠୁନି କିଛି कौन देख तार कौन तार 5 पहिले र 2 3 4 5 एठी का ଇଏ ମୁଁ ଇନେବି कौन कौन ତୋର ଗଲା ଥିଟା नाई 3 चलबनी 6 पड़ीनी पा फास्ट रो कौन छो मार मार अबे 6 पहिले रे आउ मारुनु एडा नहीं अरे मारुनु 2 3 4 5 6 कौन टुको एक मेरी बारी ए मोर उठिला ତୁ କୋଉଠିଲା तू मारुनु मोर नाही मोर बा एक रे अछि उठलो म छो मार 6 आगो मारुनु 2 1 2 3 4 5 6 ने सुनि रे 39 की चली एडी एठो ठीक चली आ को पहिला कोटा अरे 5 पहिले को 6 पड़छ 4 5 ମୋ ଭାଇ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଗଲି गोटी दउनु म हाथ पाउनी अरे ये हारी गले कोची मु जीत गेली कौन 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 4 1 2 3 4 ने सुनि छोड़ी କେତେ ମୁଁ ଅଛି तू अच्छे मो आगे कौन ତୁକ दुख हाँ दे दे गोटी दे ତୋର ବି ସେ ଅଛି ମୋର ଅଛି कौन 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 ଛୋ ପଇଲୁ 6 4 ना आमा तू मोर कोठला ମୋର ଅଛି ଥିଲା ତ ଦେ 1 2 तू 3 को पहिला? 4 5 6 1 2 तू 3 को 4 पहिला? सुनि सब पहिले ମୋର ତୁକ ना मु देखिनी आ मु जमा से खेलिबिन टोटल एगुरा कौन सब आनी के स्टाइल कुले कौन होची स्टाइल कहार स्टाइल ତମେ दोनों स्टाइल करी तो बाबा मामा को करबु जा बाबा मम्मी करी हेलानी दे तू जेतले एक पड़े सिगड़ करबु ए ना हबनी केते मु मारी कि तो सप्पा खाई दीजी देखो मु उठी पहिले अब मुड़ी साप खाई दे ए तू गने तुको भाई मिना गेला ए सब गोटी हजुची आ चल गया सोचे तू मु क्या नो आ चल गया दो ये सोडा की उधर हजुची माने हम आठ बछरे बहुत आठ होइछि चलो तो आठ खेलिया बहुत गुड़े आठ होइछि 25 आ ताके खेल चलो आ गया चलो बोलो हमारी वर्षा वाला सांगने आज चला होता आज पड़िया हाथ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି IIT ବିଲ୍ଡିଂ, ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇଟା IIT ବ୍ରିଜ୍। ଏହା ତଳେ ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲୁ ଚାଲିକି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଠୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ହିଁ ଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 900 ଏକର ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 900 ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଆ ଭିତରେ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାମ। କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବରୁଣେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଏପଟେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେପଟରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ସବୁ ସରିଲାଣି, ତଥାପି ଚାଲିଛି କିଛି ଆଉ। କହିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଜାନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହୁଛୁ?